ambele soma rudi soma gogo be ka totala eno tolo sitana yanno monsieur le ministre ambado ka fo kabi dogo kundamne na ebe ka Mali représenté comme 26 keneka mi nabe ka ke Glasgow parfaitement monsieur le ministre Mali yere sembe ka ye ni kumbe na aw ba bla hukumu jume kono ani anga lanyini baw ye jume ni kenen kan aywa vraiment kama aka la question jaranye ambi jamana ko de la ni ame ko conférence des partis jembe de ka nyonye donc jembe ka nyonye na kala Mali fana jamana mi ti ko fe an fana an joro ka bo jenko ina ko sebe tialo misali ala on Mali territoire 1,204,021 km². Nous bon Afrique là, on a boni jamana. Tiendo. Et daro jira ro chamana, on a jamana. C'est quoi faire? On a jamana. Au demando bi jamana na mimi sekato, an sekato ko fe ni bara nuna. Sigatala. Oui, jamana o comme nous ye arubo don. Oye, nous ba le koja. Yaba on a jamana na. Dawo ba do on a saniko amadafa. Tiendo. O kola e flana. On a jamana fore o ka chanwa jamana na ni fore international de nyon fe ya. Jamana juma ji ko anga jamana na fleuve bilebele do anga jamana na no e je fleuve ye no ba wole Mali yɛrɛ kɔnɔ ko Joliba ni dɔw wele ko fleuve Sénégal ni dɔw wele Sankara nu fleuve nu ka ca nin bɛɛ ye la siraw ye sira minnu kan ka to an se ka to kɔfɛ ni ɲɔgɔn lajɛra in na tiɲɛ don walasa laɲini minnu bɛ ka labɛn ka se k'o baara ninnu kɛ maliyɛnw ka se ka lafiya u sigidaw la o kun na an nana o kun la ka se ka fɛn ɲini Mali ye fɛn min bɛ se ka malidenw nafa fɛn min bɛ se ka Mali environnement nafa fɛn min bɛ se ka to o ja kɛlɛ ani o jiko kɛlɛw ani fɛn mun b'a wele problème de salubrité n'o ye déchet ko ni fɛn an ka se ka an senyɔrɔ dɔ la jamanabaw fɛ ka se ka wari sɔrɔ wari minnu bɛ se k'an dɛmɛ k'o baaraw kɛ jamana kɔnɔ rapidement. Ayiwa monsieur le ministre an b'a dɔn k'a fɔ jamana caman de bɛ ka ye nin ko in kɛnɛ kan an dun b'a dɔn anw ka jamana tɛ jamana ye min ni a bɛ sigida tiɲɛ kosɛbɛ ka se o hakɛ ma jamana wɛrɛw bɛ yen minnu kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ diɲɛ ma n'i ye anw ni olu taw da ɲɔgɔn ma monsieur le ministre e hakilina ye jumɛn n'an bɛɛ gosira bere kelen na yalima aw da bɛna se o ma wa. An bɛ se ka gosi bere kelen na parce que olu bɛ tiɲɛni min kɛ anw t'o kɛ y'a dɔn mɔgɔw b'a fɔ min ma ko gaz à effet de serre. N'o ye gazu ye minnu bɛ tiɲɛni don diɲɛlatigɛ yɛrɛ kɔnɔ an ka bi gazi minnu sama. Adamadenya la. Donc n'i y'o jateminɛ anw tɛ tiɲɛniba kɛ ka se o niveau la ka se olu ma. Tiɲɛ don. Mais ni kuma fɔra ko conférence de parti. Conférence de parti in kɔrɔ jumɛn ye minnu bɛ tiɲɛniba kɛ ani minnu tɛ tiɲɛniba kɛ. An ka se k'an sigi ka kuma tubabu ɲuman na le pollueur payeur. Minnu bɛ tiɲɛniba kɛ olu ka se ka dɔ di minnu tɛ tiɲɛniba kɛ. Walasa minnu tɛ tiɲɛniba kɛ olu kana se ka se ninnu ka niveau la. Ayiwa o baara ninnu b'a la kɛ kɛ hukumu de kɔnɔ. Mais an ni ɲɔgɔn cɛ baara ninnu ye jateminɛkɛ de ye. I tɛ se k'a bɛɛ minɛ k'i jɔ mais i yɛrɛ b'a la i ka kuntilenna la. I ni minnu bɛ se ka bɛn baara in na pour que an ka se ka dɔ bɔsi olu la. Ka se k'an ka jamana an ka développement min bi environnement kan an ka se k'o baara kɛ n'o ye. Ayiwa an b'o kun de la bi. Ayiwa monsieur le ministre an b'a dɔn k'a fɔ anw yɛrɛ fɛ yan nɔ dɛmɛ dɔ bɛ don anw jamanaw ma seba tɛ jamana minnu ye wagati bɛɛ walasa an ka se ka désertification yiritigɛ o kɛlɛ an dun b'a dɔn o bɛna ta monsieur le ministre yiritigɛ fɛn ma bɔ a la anw fɛ yan nɔ wa charbon bɔ fɛn ma bɔ o la e b'o faamu cogo di. N'i y'i jateminɛ. Forêt minnu bɛ Mali la bi. Ani baara minnu b'a la ka kɛ an ka ONG ni collectivités ni an ka bailleurs de fonds fɛ. Pour que o forêt ninnu ka se ka kisi
jiritigɛ ba ma o baaraw bɛ taa labila fɔ miliyari dala mais ni fɔli ma k'aw ye aw ɲɛ bɛ charbon ni minnu natɔla Bamako ni Segu na mɔgɔ hakili la o de ye fɛn bɛɛ ye dɔ b'o la mais i y'a jateminɛ organisation min bɛ an ka direction nationale des eaux et forêts fɛ bi à travers an ka projet dɔw bɛ yen n'i y'a fɔ GDFOR n'o ye intervention suédois ka intervention ye n'o bɛ miliyari damadɔ di o baara in na ka se k'an ka collectivités dɛmɛ u kana se ka don jiritigɛ ni charbon dilan la tiɲɛnikɛlaw fɛ donc o baaraw bɛ yen donc laɲini la an bɛ se k'a fɔ ye bi bi in na an b'a la ka an ka dugu minnu bi forêt ninnu de kɛrɛfɛ ka se k'olu ladɔnniya k'u former kana se ka o baara in kɛ u ka taabolo ye. Monsieur le ministre an ka ɲininkali laban ye a kun fɔra k'a fɔ ko baara dɔ bɛna kɛ yaasa forêt ko kuma min n'i bɛ k'a fɔ o ka se ka yakubaya a tɔgɔ dara ko grande muraille verte a ko bɛ hakɛ jumɛn na bi bi in na. A ko bɛ bolo ɲuman kan a ɲɛmaa yɛrɛ bɛ yan n'o ye Tumani Jalo ye mais agence panafricaine grande muraille verte o dirigeant bɛɛ bi yan ne hakili la sini an kan ka sigi ne yɛrɛ an kan ka déclaration dɔ kɛ a la sini. grande muraille verte kan. jateminɛw na sommet planète one summit planète ni Macron ye sommet min kɛ a tɛ san kelen bɔ. o sommet o y'a jira k'a fɔ 19 milliards de dollars de kan ka labɛn ka grande muraille verte jamanaw ladɛmɛ. Mali la o kɔnɔ anw ka Mali anw ka position y'o la n'i y'o 19 bila jamana 11 na anw ka position à peu près 25% ye. Donc an bɛ jateminɛ min na an b'a la k'a fɔ de o réunion in kɔnɔ wari minnu sɔrɔla sisan o wariw ka di ka baara kɛ n'o ye yanni wari tɔ ka na. O 19 milliards de dollars in na apparemment bi bi in na hakili la 75% kɛmɛ sira la hakili la 75 de sɔrɔla. Ni wari dɔ la se ka bila bilen o baaraw ka daminɛ grande muraille min filɛ nin ye o bɛ se k'an dɛmɛ ka baara boloda caman créer Mali kɔnɔ Mali kɔ ka jamana minnu b'a la mais ka so ka na nin baara ka se ka an ka jirikow ni n ka sirakow ni jikow grande muraille verte ban yɛrɛ kɔnɔ ka se k'o baara très rapidement donc o fana y'an nakun dɔ ye n'a hakili la o conférence kan ka kɛ bi ou sini n'an y'o jaabi min sɔrɔ o la n'a hakili la maliyɛn bɛɛ na bɔ o kalama ni Ala sɔnna ma. Ayiwa. An bɛ se ka min fɔ o ye délégation kɔni mana sigi an b'an jija ka conférence de presse dɔ kɛ k'aw bɛɛ wele laɲini minnu sabatira Glasgow yan nɔ a bɛ détaillé aw bɛɛ lajɛlen ni min bɛ se k'i yɛrɛ don min na i b'i denw na pour que jamanadenw ka se k'o nafa sɔrɔ. N'Ala sɔnna. O kɔni o tɛna mɛn n'an sera yen nɔ le 15 i y'a dɔn ka ni o semaine ban kɔ cɛ an na o conférence de presse kɛ. N'Ala sɔnna. Ka bɛ sisan aw renouveau mɔgɔ aw de bɛna k'a cɛmancɛ yɛrɛ ye k'a baaraw kɛ. O bɛ diya anw ye kosɛbɛ. Donc Ala k'a to an ka segin k'aw bɛɛ ɲuman sɔrɔ yen. Amina yarabi Ala k'aw yɛrɛ ɲuman segin ka na an sɔrɔ an bɛ délégation bɛɛ lajɛlen fo. Ami u bɛɛ tulo b'i la. Merci beaucoup merci. An balimamusow n'an baw bɛɛ b'i fo. An b'u bɛɛ fo maliden bɛɛ tɔgɔ la ko aw bɛ baara min na aw bɛ ka faso baara de kɛ an b'aw fo. Amina yarabi merci beaucoup. Merci. Ministre Modibo Kone ale ka laseliw tun ye nin ye COP 26 kunkan ko kunnafoniyaw la ka bɔ Glasgow faamuyaliko ɲuman bɛ ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ janyo masa an bɛ Isa Kaba Sidibe bisimila ni sanga kɔnɔna la kaba a ka se ka an dɛmɛ ka hakilina miiri kɛ fɛn bɛ tali kɛ CEDEAO maaw kɔni lajɛ balilen kɛ lajɛ balilen min kɛnɛ kan u y'a yira k'a fɔ k'u bɛna ɲankili ta ka ɲɛsin Mali fanga furancɛ fanga maa ɲɛmaaw ma o la ni ɲankiliko kuma min filɛ nin ye ko jɔn ni jɔn ni sen b'a la jɔn ni jɔn bɛna ɲanki Isa Kaba Sidibe ale bɛ ɲɛfɔli kan ye. Kaba an ka foli b'i ye. Fanta tɔmɔ ta foli diyara n ye kosɛbɛ nisɔndiyalenba b'i ka foli laminɛ Idrissa Sidibe Janjo Masa fulakɛ wɛrɛntan fulakɛ misitan fulakɛ nɔnɔtan Janjo Masa ye tanga ta ka bɔ ne ka sigida la ko ne tɛ bozokan mɛn jamaw sina ka tigɛ ne fɛ ko la ten Amadu ka tile fila ni sigi a bɛ ɲini ka na jouer yɔrɔ a bɛ ɲini ka diya ka baya ayi fulaw bɛɛ ko tɛ ko Janjo Masa de ko don Janjo min kɛ ne la a ma k'e ɲɛna ko ye
Janyo filɛ ka cadeau la mobiliser ne kama ko ne tɛ bozo kan mɛn. Allié de ye bozo ye. Allié Bob de ye bozo ye. Ka tariku bɛɛ lajɛlen. Awɔ allié bozo. An bɛ taa nɔnɔ dɔɔni di ka jɛgɛ dɔɔni. Mais ne ma sɔsɔ sa. I b'a dɔn a kɛra baara de ye. A bɛ komi sagaraw de bɛ ka suuru a kan dɛ. Donc dɔgɔnɔw bɛ ka fara ɲɔgɔn kan fila ta ne la ko ne tɛ bozo kan mɛn. A bɛ kɛ cogo min an bɛ to an ka laada kuraw kɔnɔ. Laada yɛrɛ y'a fɔ ten tɔ ko ni gɛlɛya y'a minɛ an bɛ taa nɔnɔ dɔɔni di ka jɛgɛ dɔɔni minɛ n'Ala sɔnna. D'accord. Voilà. A bɛ to alliance kama an bɛ sanction ɲɔnkiri. Merci. O diyara n ye. Bisimila. Foli an bɛ foli di lamɛnbagaw ni filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma o mana kɛ diɲɛ fan o fan jɛmukan min ni a b'u kunnafoni an sigilen don a kɛnɛ kan ka ɲini ka na wagati damadɔ an b'u fo ka danaya la. Siga t'a la an bɛ don kunnafoniyaw kɔnɔna la maliden caman bɛ yen nɔ u sigilen don ka kaba makɔnɔ kunnafoniyaw a bɛna kɛ jumɛn ye sabula a bɛ tile damadamani bɔ kunnafoniyaw bɔra ka bin ka fɔ CEDEAO b'a fɛ ka ɲankili bere ta ka ɲɛsin Mali fanga furancɛ fanga ɲɛmaaw ma o la an b'a fɛ k'a dɔn ko marabaga jɔn bɛna ɲanki. I b'a dɔn i y'a fɔ ten tɔ kabi karidon novembre kalo tile 7 jɛrɛ dɔ senfɛ jɛrɛ min n'a kɛra akarakaw fɛ yen nɔ CEDEAO ma ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ ko olu tun ye bagabagali ta ka an ka maaw sɛgɛrɛ kabi septembre kalo tile 16 k'a jira k'a fɔ ko yanni octobre kalo tile 31 o kun ka cɛ k'u jija cogo bɛɛ ka lahalaya di olu ma u bɛ se ka min k'u sinsin bere ye fanga cɛ furancɛ fanga a kuncɛliko la o dɔ ye ka kalataw wagati fɔ o dɔ fana ye fanga cɛ furancɛ fanga yɛrɛ bɛ kuncɛ lahalaya min kɔnɔ k'u k'o fɔ i n'a fɔ o baara ma kɛ karidon u ye jɛrɛ kɛ min kɛ u y'a ye k'a fɔ o fɛn o fɛn fɔra o si ma kɛ o de hukumu kɔnɔ u ye ɲangini bere bɔ k'a bin ayiwa ɲangini bere ye fɛn damadɔnu ye d'abord an hakilila jigin olu la fɔlɔ d'abord a fɔra ko a bɛ ta mɔgɔ minnu kama an k'olu jateminɛ fɔlɔ d'accord a b'a kɔnɔ k'a fɔ ko à l'encontre des individus ko mɔgɔ dɔw bɛ yen ɲangini bere bɛ ci olu kun nka mɔgɔw ma dantigɛ d'accord ka fara o mɔgɔw kan ko groupe identifié jɛkulu dɔw bɛ yen nɔ minnu ni u ye jateminɛ kɛ olu ka baara la k'a fɔ k'olu fana bɛ ka balan don fanga cɛ furancɛ fanga kuncɛliko ɲuman na o groupe identifié o fana ni olu CEDEAO mɔgɔw de b'o dɔn ka fara o kan les autorités et les institutions de la transition oui ɲininkali bɛ o yɔrɔ la kosɛbɛ ka sɔrɔ kɛ les autorités et les institutions de la transition olu ye jɔnw ye il faut k'o de ka ɲɛfɔ les institutions de la république n'i nana o kɔnɔ i bɛ na président de la république la ka na gouvernement na ka na cour constitutionnelle n'u fɛngɛw bɛɛ lajɛlen na o ko tɛ ok les institutions de la transition o ye minnu sigira transition fanga cɛ furancɛ fanga hukumu kɔnɔ o ye saba de o saba o ye président de la transition gouvernement CNT ok o kunnafoni minnu bɛ yen o ye ka fɔ gouvernement maa 28 sanction minnu n'a kuma bɛ sen na a bɛ tali kɛ gouvernement maa 28 a bɛ tali kɛ fanga cɛ furancɛ fanga ɲɛmaa kan a bɛ tali kɛ CNT maa 121 d'accord an ye fila minnu fɔ sanfɛ pour le moment olu ma dan tigɛ jɔnw ni jɔnw ko don mais a bɔlen b'a fɛ fanga cɛ furancɛ fanga dɛmɛbaga dɔw de don mɔgɔ kelen kelen jɔn kelennaw la a bɔlen b'a fɛnɛ ni groupe identifié minnu ko don fɛnɛ fanga cɛ furancɛ fanga senkɔrɔ dondo jɛkulu dɔw de don minnu n'u tɔgɔ ma fɔ pour le moment donc yamaruya tɛ anw bolo ka mɔgɔ tɔgɔ fɔ an tɛ se k'o fɔ cogoya si la groupe ma fɔ fɔlɔ mɔgɔ tɔgɔ ma fɔ mais o bɛɛ i b'a fɔ fasoden dɔw bɛ yen minnu bibi na n'u lakodɔnnen don ni fanga cɛ furancɛ fanga a senkɔrɔma dondoli ye jɛkulu dɔw fana bɛ yen minnu lakodɔnnen don ni fanga cɛ furancɛ fanga a senkɔrɔma dondoli ye ka fara CNT gouvernement ani jamana marabaga ma bibi na d'accord o ye maa minnu ko don ɲangini ninnu ye min ye oui ɲangini ye fila ye fɔlɔ o ye k'aw ka sɔrɔw datugu fɔlɔ ka sɔrɔw datugu ok o bɛ kɛ bankiw niveau la banki an ka bankiw fɛn fɛn bɛ yan nɔ u bɛɛ ni BCEAO bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ BCEAO ye CEDEAO ni UEMOA ka baarakɛ minɛn de a bɛ laɲini BCEAO fɛ
a baraka ɲɔgɔn a k'a folu ɲɛna k'a fɔ ko nin karisa ni karisa Janjo Massa n'a taara bangi la k'a bɛna taa wari ta comme ale CNT mɔgɔ ye a ka BMS compte mɔgɔ walima a ka BNDA compte mɔgɔ olu k'a fɔ a yɛrɛ ko ko Janjo Massa i ka signature bloqué don pour le moment i tɛ se ka wari bɔ i tɛ se ka wari don. D'accord. A bɛ kɛ gel des avoirs bɛ kɛ o cogoya la ten tɔ o b'a yɛrɛ k'a fɔ CNT maa 100 ani maa 21 pour le moment n'olu taara bangi la a bɛ gɛlɛya u ka se ka wari bɔ u ka se ka wari labɔ bangi la. Ok. Gouvernement mɔgɔw n'olu taara bangi la a bɛ gɛlɛya u ma ka wari bɔ ni fɛn in lawaleyali daminɛ o dun y'a fɔ ko effet immédiat. O b'a yɛrɛ k'a fɔ gouvernement mɔgɔw mana taa u jɔ bangida la sisan u tɛ se ka wari bɔ. D'accord. Jamanakuntigi mana t'e jɔ bangi la a tɛ se ka wari bɔ. Fo ni min b'a bolo bɔrɔ kɔnɔ so. Janjo. Sanction filanan ye min ye o ye interdiction de voyage. Oui. O tɛ se k'u sen bɔ o kɔnɔ kɔrɔ. O kɔrɔ ye k'a fɔ o baara bɛ kɛ niveau min na an ye ɲininkali minnu kɛ o bɛ kɛ aéroport fana niveau la n'u ka passeport yera yɔrɔ o yɔrɔ aéroport mɔgɔw b'a fɔ pour le moment e tɛ se ka bɔ. D'accord. Ani fana ni k'u tɔgɔ di frontière fana na jamana minnu ni u bɛ fɛ ka to jamana kɔnɔ i n'a fɔ Niger i n'a fɔ Burkina i n'a fɔ n'u sera frontière la gendarme ni fɛn minnu bɛ yen nɔ olu k'a fɔ Janjo Massa e tɛ se ka don anw fɛ yan nɔ Burkina ka sababu kɛ interdiction de voyage bɛ e kan. D'accord. Nin ye a théorie ye mais fɛn in filɛ a pratique de ka gɛlɛn. Oui. Leur famille encore. U n'u ka somɔgɔ ka da min kan an ka frontière bɛ cogo min ne ma dala ni mɔgɔ bɛ se ka ne bali ka don Côte d'Ivoire o bɛ gɛlɛya peut-être que aéroport lama yɛrɛ ka nɔgɔn n'o tɛ ne bɛ n kolonkolon ka don Sikaso wo kɔnɔna dɔ fɛ k'an yɔlɔ ka jigin Côte d'Ivoire kɔrɔ ka taa n yɛrɛ sɔrɔ fo i bɛ t'i kun bɔ Cɛfiniso o ye donne ye Côte d'Ivoire ka ban i bɛ taa Guéya ka y'a fɔ la tɛmɛ Bazana fɛ o ye donne ye Côte d'Ivoire i bɛ taa Kadiana ayi non bon an ka frontière cogoya de y'o ye o ye Faranfina frontière imaginaire de bɛ Faranfina n'o tɛ mɔgɔ muso fɔlɔw bɛ Mali la o muso filanan bɛ Côte d'Ivoire ou bien o muso fɔlɔ bɛ Mali la muso filanan bɛ Guinékaw fɛ yen nɔ ni ne taara n jigi o dɔ fɛ yen nɔ sufɛ k'an tagama ka taa Côte d'Ivoire a bɛ gɛlɛya dɛ donc c'est pas pour banaliser mais dans la pratique c'est très difficile an tɛ k'a banaliser CEDEAO ye décision ta an tɛ k'a banaliser mais c'est très difficile mais sanction ninnu yɛrɛ u effet yɛrɛ ye min ye dɔrɔn a bɛ fɔli min kɛ ni a kumaw bɛ kɛ o yɛrɛ y'a damana fɛn ye ka sababu kɛ jamana si tɛ laɲini kɛ i ka kɛ lɔkɔliden kolon ye wagati o wagati a ka fɔ k'a fɔ k'e de tɔgɔ bɛ tɔn kɔnɔ D'accord. Janjo. Oui, ne ka ɲininkali bɛna kɛ min ye dɔrɔn kaba o ye yɛlɛ an bɛ se k'an sigi ka mun ma kɔnɔ déjà peut-être gouvernement ani ni maa caman ninnu dun de ye jamana ɲɛminɛ berew ye alors Mali ni jamana wɛrɛw caman bolo bɛ ɲɔgɔn bolo min ni CEDEAO jamanaw tɛ kelen ye donc walasa ka bɔ Mali dun kɔnɔ i bɛ wajibiya kuma caman ka CEDEAO jamanaw de cɛ ci ka sɔrɔ ka taa o kɔnɔna na alors an bɛ se k'an sigi ka mun ma kɔnɔ ka bɔ gouvernement yɔrɔ ka bɔ dakuruɲɛ kelen marabaw yɔrɔ i y'a fɔ cogo min na marabagaw yɛrɛ ye communiqué min bɔ sur o b'a yɛrɛ k'a fɔ k'u ye ballon da duguma u ye ballon da duguma hali n'o y'a sɔrɔ tension fana tun ka bon kosɛbɛ Mali ni CEDEAO cɛ ani Mali ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ tension tun ka bon nka sur o communiqué mɔgɔ caman i yɛrɛ bɛ bɔlɔ la ka mɔgɔ caman y'a fɔ ko c'est un communiqué responsable ça veut dire que u bɛna ballon da duguma ka ko in lajɛ ji ɲɛma jɔlen na o tɛ k'a fɔ ko bagabaga ou bien fɛn na sɔrɔ yɛrɛ mais diplomatie fana tun bɛ niveau min na majɛw tun bɛ a la majɛw tun b'a la anw yɛrɛ fan fɛ majɛw tun b'a la CEDEAO fan fɛ bɛɛ ka na k'a bɔ dimi na ka na kumaw fɔ fɛnkɛ la min bɛ se ka kɛ bi bi in na o ye ne ye min fɔ kunun n bɛ segin o kan tuguni ka sɔrɔ kɛ kalo in tile 12 ko in kan ka laraw ye tuguni CEDEAO maa ɲɛmaaw kan ka jɛrɛ wɛrɛ kɛ o jɛrɛ hukumu kɔnɔ il faut k'an ka mɔgɔw ka se ka fɛn dɔ bɔ kuma bɛ kɛ min kan ne y'a fɔ kunun yan nɔ k'a fɔ fanga cɛ furancɛ fanga ko la anw ye nin de kɛ kiri ko la an kun y'an fanga tinti kiri kan an sera ka an ka yuruguyurugu kɛra ni maa da hakɛ minɛ kalata ko la an bɛ assise ko la o bɛ nin hakɛ la an bɛ fɛ ka nin kɛ an bɛ fɛ ka nin kɛ an bɛ fɛ k'a jɛrɛ daminɛ nin don o kalata o jɛlajɛ sen fɛ mɔgɔw bɛ nin dantigɛ mɔgɔw bɛ nin dantigɛ o la anw bɛ fɛ hali n'a kɛra kalo 6 ye
aw k'o dɔnɔ anw ma walasa an ka se ka fanga cɛ furancɛ fanga tɔ in kɛ o la kuma bɛ kɛ o kan o la CEDEAO mɔgɔ bɛ se ka fɔ kalo 6 ka ca an k'a kɛ kalo 3 ye aw b'u deli ayi tout ça dalu filɛ nin de kama a y'a kɛ san 1 nin de kama a y'a kɛ kalo 6 ye mais ni o si tɛ o de bɛ baara gɛlɛya i bɛ kuma dɔ fɔ mɔgɔ dɔw bɛ sɔrɔ géostratégie kɔnɔ minnu fana b'i dɛmɛ o baara kan mais n'i ma foyi di hali an balo ninnu dɔw bɛ minnu lakodɔnnen don k'a fɔ ko olu ye an dɛmɛbagaw ye i bɛ olu kuma yɔrɔ ban n'i ma taa ni foyi ye fo ka bataki ci k'a fɔ ko ko kalata tɛ se ka kɛ a wagati la o de bɛ baara gɛlɛya donc n'an ka mɔgɔw yanni kalo in tile 12 cɛ n'an ka mɔgɔw sera k'u jija cogo bɛɛ ka fɛn dɔ labɛn ka taa n'o ye ka taa u la convaincre n'o ye o bɛ sɔn ka dɔ bɔ nin ko in kɔlɔlɔ la ka sɔrɔ kɛ kɔlɔlɔ b'a la dɔ b'i sigi a ka salon kɔnɔ k'a fɔ ko wari yɛrɛ tɛ nin mɔgɔ ninnu an k'o kuma ninnu dabila bi an k'olu dabila ce n'est même pas bon pour banaliser c'est-à-dire banaliser c'est pas bon donc an ka mɔgɔw k'u jija ka fɛn dɔ labɛn u ye mɔgɔ kalanenbaw de CEDEAO mɔgɔ si tɛ CEDEAO kɔnɔ k'a fɔ ko o ɲɔgɔnna kalannen tɛ anw fɛ yen nɔ ka baara dɔ labɛn ka t'o di CEDEAO mɔgɔw ma an bɛ se ka kuma min kan an bɛ tɛrɛmɛli kɛ min kan ka sɔrɔ kɛ an ye CEDEAO tɔnden de ye an donna tɔn kɔnɔ ni tɔn sariyaw batoli de ye wa ni sariyaw bɛ ka boli an kan an ka sɔn sariyaw ka boli o ka fisa an ka to ka a fɔ ko CEDEAO tɛ foyi ye CEDEAO an k'olu dabila siga t'a la wagati ale jan fana kosɛbɛ sanga tɔ ye kelen dɔrɔn ye ka ban yalima kunnafoniya wɛrɛ jumɛn bɛ yen nɔ an bɛ se ka mun retenir CEDEAO maaw ka nin hakilina talen kan an ka Mali fanga furancɛ fanga maa ɲɛmaaw kan kunnafoni min wɛrɛ bɛ yen ka fara a kan dɔrɔn o ye ka fɔ jalajɛ wɛrɛ bɛ yen nɔ wa d'a ma tugun CEDEAO mɔgɔw ye laɲini kɛ CEDEAO maa ɲɛmaa fɛ ko commission yɛrɛ k'i fara ɲɔgɔn kan ni o yɛrɛ ɲɛminɛbaga ye Jean-Claude Kasiburu ye k'u ka hakilina miiri kɛ ɲangini nasuguya wɛrɛw minnu bɛ se ka bin an kan an dun b'a dɔn k'a fɔ CEDEAO ka ɲangini n'a bɔra sanction individuelle la a bɛ na sanction étape min na o bɛ jouer jamanadenw de pour frontière datugu n'a tɔw ye faisons tout an ka mankan ci dabila an ka salon kɔnɔ an ka ballon da dugu ma i b'a fɔ gouvernement ye ballon da dugu ma cogo min baara in ka ɲa an ka bɔ nin kɔnɔ an sirilen tɛ CEDEAO la o bɛɛ ye kuma wɛrɛ ye bi bi in na an ka tension baisser an ka tension baisser frontière datugu n'a sera olu ma dɔ b'i sigilen ta a ka salon kɔnɔ k'an ka foyi t'a la an ka fɛn b'a la n'a sera frontière datugu na o man ɲi peut-être k'a don n'a dugusɛjɛ a baara bɛ ɲa mais an b'a fɔ k'an bɛ 2 semaines ko la kuma o kuma baaraw an bɛ dimi ɲɔgɔn kɔrɔ an kana so hakɛ ma ala ka nin laseli ninnu faamuyaliko ɲuman nɔgɔya an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye kaba wagati kɔni ale banna wagati banna an ka musokɔrɔba dɔ nana ka na an lajɛ Sangare muso a bɔra Mayanbugu fo Mayanbugu a solila ka na kosɛbɛ ka na an lajɛ an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn Gawusu Darabo ni ministre kɔrɔ dɔ ale fana ye jɛmukan kanubagaba ye an bɛ a fɔ k'a waleɲuman dɔn Madame Moribo Suware a fana ye jɛmukan in lajɛbagaba ye an bɛ foli d'a ma ninnu bɛɛ bɛ anw lajɛ san wagati bɛɛ an b'u fo k'an ka foli b'u ye k'u ni ce u ka danaya la Janjo Masa Fanta Tumota kuma kuncɛ kuma na kaba ka fɔlen na a ka dɔn dɔrɔn diɲɛ cilen bɛ ka don ɲɔgɔn na bi a man di maa si ye wa a man kan wa a nafa tɛ maa si ka i ka bɔ kulu dɔ kɔnɔna na n k'a dɔn hakili la kaba ye bilasirali minnu kɛ an jigi b'a la faamu caman bɛ sɔrɔ a la kuma na ka bɛɛ fo ka min ye chef d'état-major de l'armée de terre n'o ye Félix Diallo ale fana bɛ jɛmukan in lajɛ k'a fana fo kɛnɛ kɔnɔna na Amadou Sise Wolo Mopti ko ka foli di fana ma Dawuda Magasa an ko Amadou Fasa mais ko Naraba k'an ka sabali ko ka Naraba o to ten Janjo Masa an b'i fo n'a donna Sevare kɔnɔ ni sanga kɔnɔ an bɛ taa Bangetaba an ka cɛkɔrɔba bɛ yen nɔ comme ani Tomota an b'a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo an ma ɲinɛ Jiki Keyita kɔ ka bɔ Wɛnzɛndugu an b'a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo Tijani Siɲɛta a bɛ Bamako suguba kɔnɔ peut-être porte feere la don k'a ni sɔgɔma Basinali Traoré ale bɛ San an bɛ foli di a ma école karamɔgɔ don an ma ɲinɛ Bakari Banbera kɔ ka bɔ San Adiba ka bɔ ba service la Ɲoro di Sahel Seku Ɲame Bacili a bɛ Ɲoro ni sanga kɔnɔ k'a ni sɔgɔma an bɛ kanubaga bɛɛ lajɛlen fo bi tarata ye nouveau matin bɛ datugu yan yɔrɔ la nɛgɛ kaɲɛ 9 dugu kunkanko kɛnɛ bɛ sigi e ma fɛ sini sɔgɔma 7h15 an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ ala ka tile yɛrɛ